पिला माने आमे माने आजी हमर एई संस्कृत शिक्षायतनर प्रकोष्ठ मध्यरे उत्कल गौरवम्र अभ्यास 1 नंबर टिकु समाधान करिबा। पिला माने आमे विगत पीरियड रे 7टी अध्याय करी उत्कल गौरवम टिकु समाप्त करिथिले। आजी आमे अष्टम अध्याय रे 1 नंबर टिकु ही केवल आलोचना करिबा। तुमे माने देखिनियो। देखो 1 नंबर देछि निज भाषया। निज भाषया कहले पिला माने कोन बुझुचो? निज भाषया कहले ओडिया रे हैला हम मातृभाषा रे वाक्य द्वयेन वाक्य त्रयेण बा हैला दुईटी अथवा वाक्य द्वयेन वाक्य त्रयेण बा उत्तरम लिखत। आमे केवल दुईटी किंबा तीनोटी वाक्य रे ही उत्तर लिखिबा। अधिक लिखिले कोनसे अधिक मार्क हमको मिलिबो नाही बरं खराब इंप्रेशन हबो। आमे जेतिके आवश्यक सेतिके ही लिखिबा। एबे चालो कोन अछि प्रथम प्रश्न देखो। कलिंग विराणाम कीदृशः गौरवम आसीत् हैला कलिंग विराणाम कीदृशम गौरवम आसीत्। ताले आमे तार उत्तर मात्र दुईटी किंबा तीनोटी वाक्य रे निज भाषा रे ही लिखिबा। कलिंग विराणाम कीदृशम गौरवम आसीत् हैला ताले महाभारत युगरे एही राज्यर नाम कलिंग थिला। एही भूखंडर क्षत्रिय संप्रदाय बड़ वीर थिले। सेमाने महाभारत युद्ध रे योगदान करिथिले। हजार हजार कलिंग वीर मानकर मातृभूमि प्रति आत्म बलिदान देखि व्यथित अशोक युद्ध वर्जन पाई निष्पत्ति नेइथिले। पिला माने एतिकी हबो यार आंसर बुझेला। महाभारत युगरे एही राज्यर नाम कलिंग थिला। एही भूखंडर क्षत्रिय संप्रदाय बड़ वीर थिले। सेमाने महाभारत युद्ध रे योगदान करिथिले। हजार हजार कलिंग वीर मानकर मातृभूमि प्रति आत्म बलिदान देखि व्यथित अशोक युद्ध वर्जन पाई निष्पत्ति नेइथिले। बुझेला। एबे ख देखिबा। खारबलस्य विजय गाथा कीदृशी बुझेला। खारबलस्य विजय गाथा कीदृशी तार उत्तरटी देखिबा। देखो खारबलंकर विजय गाथा किपरि थिला। इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट महामेघ वाहन ऐर खारबेल से मगध विजय करी विशाल जिनासन को आनी उदयगिरी रे स्थापन करिथिले। खंडगिरी रे खोदित हाथी गुंफा तथा खारबलंकर शिलालेखा कलिंग सम्राट खारबलंकर विजय गाथा घोषणा करूछंती हैला। ताले इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट किए महामेघ वाहन ऐर खारबेल से मगध विजय करी विशाल जिनासन को आनी उदयगिरी रे स्थापन करिथिले। खंडगिरी रे खोदित हाथी गुंफा तथा खारबलंकर शिलालेखा कलिंग सम्राट खारबलंकर विजय गाथा घोषणा करूछंती। एबे आसो आमे पढ़िबा तृतीय ग को देखिनबा कोन अछि। ग रे अछि देखो सनातन धर्मस्य अभ्युदयन साकम किम परिवर्तनम जातम। सनातन धर्मर अभ्युदय सहित कौन परिवर्तन घटिला। तार उत्तर सनातन धर्मर अभ्युदय सहित विभिन्न मंदिर सबु निर्माण होइतिला। जेपरि श्रीक्षेत्र रे श्रीमंदिर, भुवनेश्वर रे श्री लिंगराज मंदिर, राजाराणी मंदिर, जाजपुर रे बिरजा मंदिर, शरणकूल रे लडुकेश्वर मंदिर, ओडग्राम रे श्री रघुनाथ मंदिर, रेमुणा रे क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर, खिचिंग रे किचकेश्वरी मंदिर, केन्द्रापड़ा रे बलदेवजीउ मंदिर, कोणार्क रे सूर्य मंदिर, समलपुर रे समलेश्वरी मंदिर प्रसिद्ध अटंती। एगुड़िक मध्य श्रेष्ठ आमर श्री जगन्नाथ मंदिर बुझिपालो। ग गला। एबे घ देख किमर्थम भूखंडस्य नाम उत्कलम इति अनुमीयते। काहींकि एही भूखंडर नाम उत्कल बोली अनुमान करा जाए। उत्तर देख ओडिशा राज्य रे पाषाण खंड गुड़िकरे जो सूक्ष्म कला उत्खनित सेगुड़िकु
ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ଓ ମନ ହରଣ କରେ। ରଥାକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ 12ଟି ଚକ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଲତାପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ଉତ୍କଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ। ବୁଝିଲା? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳା ସବୁ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା, ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନହରଣ କରେ। ବିଶେଷ କରି କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟି ଚକ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଲତାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଏହି ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁରୁ ଏଇ ଜାଗାର ନାମ ହେଇଛି ଉତ୍କଳ। ହେଲା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଥିବା ହେତୁରୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଗୌରବମ୍ କେ ପ୍ରଖ୍ୟାପୟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବକୁ କେଉଁମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରକୃତରେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, ଉଡ୍ର, କଙ୍ଗୋଦ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭୂଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, କଙ୍ଗୋଦ, ଉଡ୍ର ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ଭୂଖଣ୍ଡାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ। ଏକ ଧାରାରେ ଉଡ୍ର କୃଷକ, ଉଡ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ। କଳିଙ୍ଗ ବୀର, କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର। କର୍ମକୁଶଳ କୋଶଳ, ତାହେଲେ କୋଶଳ ମାନେ କୋଶଳରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କର୍ମରେ କୁଶଳ। ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ କଙ୍ଗୋଦ, କଙ୍ଗୋଦରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଶାରଦ। ଉତ୍କଳୀୟା କଳା କବିଦଃ, ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ କଳାରେ ନିପୁଣ। ଆରଣ୍ୟବାସୀ ବା ଆଦିବାସୀ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଉ କୋଉ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା ଓଡ଼ିଶା କୋଶଳ, ଉଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗୋଦ ଆଉ ଆରଣ୍ୟକ, ଆଦିବାସୀ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଏଇମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଏଇ 1 ନମ୍ବରଟିକୁ କେବଳ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ 2 ନମ୍ବର ବା ଯୋଉ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।